Ovdje imam 450 grama pšeničnog brašna i dodat ću 10 grama praška za pecivo. Dodajem i kašičicu soli i sve ću to promešati. U drugu činiju sipat ću 250 ml mlake vode i dodat ću 90 grama istopljenog putera. Zatim postepeno dodajem brašno i mešam. Dodat ću ostatak brašna i sve ću umesiti sa rukom. I evo umesila sam testo i vidite kako je baš mekano testo, ali nemojte više dodavati brašna. Još malo ću ga premesiti. I ovako umešano testo prekriću sa krpom i ostaviti da se odmori 15 minuta. Nakon 15 minuta testo se odmorilo i podelit ću ga na manje delove. I ovako isečeno testo odvojit ću i napravit ćemo male kuglice. Evo ovako. I tako ćemo odraditi svo testo. Radnu površinu posuću sa malo brašna i razvući ćemo testo. Što tanje. Evo razvukla sam testo, ovako ove debljine i tako ćemo razvući sve ove kuglice. Pospemo malo brašna i razvučemo. Evo razvukla sam još jedno testo, pospemo malo brašna. I tako ćemo i drugu razvući. Razvukla sam testo, nemojte ga stavljati jedno preko drugog da se ne zalepi. Ovdje imam jedan tiganj koji ću uključiti da se dobro zagreje bez masnoće. Tiganj se zagrejao, stavljamo tortilju da se peče i pečemo 2 minuta sa jedne i sa druge strane. Nakon 2 minuta okrećemo na drugu stranu i pečemo još 2 minuta. I pečenu tortilju vadim na tanjir i odmah je prekrivam sa krpom. I tako pečemo svaku sledeću. I evo naše tortilje su gotove. Sad ću vam pokazati kako one izgledaju. Fantastične. Pogledajte kako su mekane, savitljive. I sada ćemo jednu prepoloviti da vidimo kako ona izgleda. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!